Assalamualaikum grade 7. See you again. Okay. Today, this week we will learn about grade module 9. It's all about style of house of your room, and also we will learn about the preposition and also directions. And not to mention, we also learn about the present perfect. Okay, let's start the lesson. Let's start our lesson with this basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, are you ready now? Okay, this one is our topic for today. So we will learn about style, which is we talk about adjective, and also about the traditional houses. It is also about adjective, direction, and or preposition or location, and also about the present perfect tense. Okay, in your book you may see get ready. It is on page 87. Here you will learn about collocation. What is that? Collocation is when two words joining together and has new meaning. Jadi collocation itu adalah dua kata yang digabungkan tapi punya arti baru. Contoh, dark itu kan gelap, green itu hijau. Kalau dijadiin satu, nggak mungkin dong hijau gelap. Jadinya kan apa? Hijau tua gitu kan. Nah itu namanya collocation. Round itu bulat, table itu meja. Ya, kalau round table bukannya bulat meja atau meja bulat, tapi meja yang bulat gitu. Jadi ini different meaning. Oke. Woolen cloth. Woolen itu dari kata-kata wool. Oke. Apa sih bulu domba itu kan wool. Cloth itu baju. Jadi kalau woolen cloth itu kenapa nggak pakai wool aja, bulu aja gitu? Kenapa harus pakai n di belakang woolnya? Nah itu yang namanya adjective. Ya, jadi baju yang terbuat dari bulu domba gitu. Oke. Sama kayak wooden wall. Wood itu kan kayu, wall itu kan tembok, bata gitu ya, semen. Jadi kalau misalnya dijadiin satu, kita nggak bisa pakainya wood wall, harus pakai wooden. Nah, wooden, round, dark itu sebagai adjektifnya. Oke, next. Unit 25, Exercise 2. Read and listen to the dialogue. Tick or cross the things on Miriam's to-do list. Miriam's family moved to a new house, and she sent a photo of her new room to a friend, Helen. 2 days later, Helen rings up. Hello? Hi, it's Helen. Thanks for the photo. Have you decorated your fantastic new bedroom? Well, I haven't finished. It's a mess. I haven't unpacked all my clothes and I haven't organised my wardrobe. And I haven't put up all my favourite posters. Have you painted the walls? No, I haven't. They're okay. But Mum and I have done lots of things. The room looks a lot brighter now. We've bought a new bedspread and a new rug. They're red and pink. We've put up new curtains and we've changed the lampshades too. They look really cool. Have you changed the layout? Yes, I have. I've moved the bed but not the desk. I asked Dad for some bookshelves, but he hasn't built them because he's so busy. I can hear talking. Is that your mum? No, that's my sister Lydia. Has she done her room? Yes, she has.
but she's asked for my opinion 10 times. I'm sick of it. Oke, di sini kita pakai yang namanya present perfect. We use the present perfect to describe, to tell about something that we already done and something that we haven't done. Jadi present perfect itu bisa kita pakai untuk menjelaskan apa sesuatu yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan. Jadi tadi teman-teman you already listen about the conversation between Miriam and Helen. Kalau Miriam dibilang gini, I haven't unpacked my clothes, I haven't organized my wardrobe, I haven't put up my lovely poster. Jadi ingat rumusnya present perfect itu pakai has atau have ditambah bentuk ketiga, ya. Nah, di sini nanti setelah mendengarkan teman-teman coba dijawab di bukunya masing-masing, oke? Nah, ini rumusnya present perfect. Ingat, semua dimulai dari subjek. Subjek cuman ada 7. They, we, I, you, he, she, it. Ya. Kalau subjeknya they, we, I, you pakainya have. Kalau subjeknya he, she, it pakainya has. Oke. Bentuk negatifnya habis has atau have tambah not, verbnya tetap ketiga. Verb ketiga itu kata kerja yang bentuk ketiga. Oke. Bentuk pertama misalnya buy. Bentuk kedua bought, bentuk ketiganya bought, bentuk keempatnya buying. Ya. Nah, hati-hati dengan verbnya, hati-hati dengan kata kerjanya. Karena beda-beda. Kayak eat, makan, bentuk pertamanya eat, bentuk keduanya ate, bentuk ketiganya eaten, bentuk keempatnya eating. Kalau yang buy gampang sama, oke? Kayak ask juga sama. Bentuk pertama ask, bentuk kedua ask, bentuk ketiga ask. Sama, nggak ada perubahan. It's quite easy, ya. Tapi yang irregular, yang tidak beraturan itu yang agak susah. So you need to learn more about the irregular verb. Banyak banget kata kerja yang tidak beraturan. Contoh, swim, berenang. Swim, swam, swam, swimming. Saya udah berenang, I have swum. Bukannya I have swim. Ya. Oke. Nah, ini nanti kita akan we will do it. Jadi yang paling penting adalah teman-teman lihat yang kata dalam kurungnya sama subjeknya, orangnya yang di depan. Oke. Ini juga. Nah, ini di sini kita hanya belajar yang namanya read the story and also match with the characteristic with the people wants. Jadi keinginannya orang kayak gimana, terus kita tinggal memasangkan, menjodohkan dengan telepon yang sesuai dengan mereka, dengan kebutuhan mereka. Oke, I know that you can do it. Nah, ini about the direction. Jadi I've done the direction for you. I wrote the meaning. Jadi kalau di buku teman-teman, you don't see the meaning of go through, go along, go over, and go past. But here I already wrote all the meaning. Kalau go through itu berarti melalui. Melalui itu gimana ya? Melewati gitu. Jadi masuk ke dalamnya. Kalau go through tuh kayak gitu. Jadi misalnya di depan tuh ada taman. Nah, teman-teman bukannya lewat di depan taman aja, tapi memang benar-benar you need to pass over the park. Benar-benar harus masuk ke dalam tamannya dan melewati tamannya, itu namanya go through. Go along itu sepanjang jalan, ya. Go over itu melintasi.
Biasanya kalau go over itu kita pakai untuk jembatan, tunnel, apa tuh kalau tunnel ya? Terowongan, ya kan? Nah, itu namanya go over. Contoh gini, kalau teman-teman naik mobil, ada namanya flyover. Flyover itu kan ada dua jalan, satu yang di atas, satu yang di bawah. Yang di bawah itu kan biasanya kan buat U-turn, buat putar balik ya. Nah, kalau kita lewat yang di atas, jalanan yang di atas, itu namanya kita go over. Karena kita ngelewatin yang jalanan di bawahnya. Oke, next. Let's listen first. Module 9, Unit 27, Everyday Listening, Exercise 3. Now listen and check your answers. Then listen and repeat the words. Motor, wall, round, gold, flower, your, sound, poster, organize, daughter, brown, clothes, south, sport, mobile, downstairs, bought, eyebrows, trousers, boring, phone. Oke, jadi bunyi yang so itu bukan o, bukannya so, tapi agak ke eu. O, so, o. Yang now itu bukannya no, tapi agak ke au, now. Yang or itu bukannya o bulat, tapi agak ke o, ke u, agak ke u, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman barusan dengar motor gitu ya, nah nanti kita deskripsi, nanti kita determine mana yang which word that has o sound, which one that has ow sound, and also sound, ya. Next. Nah, it's this one, the preposition, it's quite easy rather than the location. Kalau yang tadi kita belajar go through, go along, itu untuk menunjukkan location atau direction atau arah gitu ya. Nah, kalau ini preposition, kita hanya tentang posisi, tempat ya. Jadi kalau between itu ini udah ada di antara, inside itu di dalam, in the middle is di tengah-tengah, kalau next to di sebelah atau setelahnya, kalau outside itu di luar, around itu mengelilingi atau memutari. Oke, before this one I will do the exercise. Wait a minute. Okay, now let's do the practice. So here we need to change the verb in the bracket into present perfect. Jadi kata-kata dalam kurung harus dirubah ke dalam bentuk present perfect. Caranya gimana? Pertama, lihat dulu subjeknya, lihat dulu orangnya, lihat dulu yang di depan. You need to know the subject first. Yang pertama, my mom and I. Orangnya ada dua. Kalau orangnya ada dua, masuknya kemana? Ke they, we, are, you, atau ke he, she, it. Biasanya kalau he, she, it itu cuma satu.
dia perempuan, dia laki-laki, atau untuk benda atau binatang. Jadi kalau my mom and I, karena orangnya banyak, kita pakainya have atau has. Tadi udah ya, di atas ini kita sudah Miss Lo sudah bahas nih, ada I, you, we, they pakainya apa, he, she, it pakainya apa. Oke, harus dihafal ya. Nah, karena ini orangnya ada dua, jadi kita pakainya have. Oke, jadinya my mom and I have, by-nya berubah jadi bentuk ketiga, have both. Oke, yang kedua, I pakainya apa kalau I? Have. Kalau not, tinggal tambah aja not. Karena set tidak berubah, jadi kita tetap set. Nah, untuk menuliskan have not boleh juga disingkat jadi seperti ini. I haven't set it up. Ya, I haven't set it up because I haven't had time. Nomor 3, you've got so many games. Kamu punya mainan banyak banget. Terus ada titik-titik you play. Nah, karena ini ada kata tanyanya, jadi have atau has-nya harus di depan. Terus kita lihatnya dari mana lagi? Lihat subjeknya, ada kata-kata you play. Jadi kalau you kita pakainya have atau has? Good, kita pakainya have. Have you, karena play itu kata pertama, kata kerja pertama, kita harus ganti play-nya jadi kata kerja ketiga. Gampangnya play itu regular, jadi dia tidak berubah, tinggal tambahin ed aja. Have you played? Oke. Selanjutnya nomor 4, that. Kalau that orangnya, kita masuknya kemana? Ke yang Dewi Ayu atau ke yang he, she, it? Nah, kalau sudah tahu berarti kita tinggal pakein aja ya. Oke. Untuk selanjutnya teman-teman bisa kerjakan sendiri. Next. Nah, ini ada kata-kata because-nya. Jadi kita menggabungkan, kita melihat pertanyaannya. Why are you writing with a pencil? Terus ada kata-kata lost my pen. Because I have lost my pen. Ya. Jadi yang pertama udah dijawab. Sekarang kita yang kedua. Why is the floor in the kitchen wet? Kenapa lantainya basah? Because mom washed the floor. Because mom, kalau mom berarti kita pakainya apa? Has atau have? Because mom has, wash-nya kita ganti the floor. Nah, wait ya. Nah, abis because, subjek, abis subjek, has atau have-nya, abis itu baru kata kerjanya diganti. Oke, jadi jangan lupa urutannya. Yang ketiga, why are there bags in the hall? Kenapa tas-tas itu ada di hall gitu ya?
Karena school friends come around. Soalnya banyak teman-teman saya datang. Ya kan? Jadi because school friends-nya siapa? School friends-nya saya kan? Oke. Nah, karena school friends banyak nih school friends, jadi dia pakainya apa? DWI apa? Has atau have? Have. Come-nya diganti bentuk ketiga, jadinya come, came. Oke, tetap ya. Sekarang keempat. Why can't you go out, not finish homework? Kenapa kamu nggak bisa jalan-jalan keluar? Because yang belum selesai siapa? Saya kan belum selesai PR-nya kan, kerjaan PR kan. Jadi because kalau I pakai has atau have? Have. Karena ini belum finish, ada not-nya, jadi I have not. Karena finish-nya harus bentuk ketiga, jadi finish homework. Okay? Good. Now, next. Okay. We try to do it ya. Jadi yang pertama kita lihat gambarnya dulu nih, yang praktis 4. Teman-teman bisa lihat di bukunya page 93 practice 4. Itu ada go out of the school and turn, panahnya ke kanan. Kalau ke kanan jadi kita turn right. Oke. Then go, terus tapak kakinya di jalan sepanjang jalan. Jadi kita go along. And then go along the main road. Go. Nah, yang hitam itu artinya dia melewati, ya kan? Melewati. Jadi kita pakainya yang go past. Oke. Nah, and turn, belok ke kiri, turn left. Oke. Masih ada 2 lagi. Teman-teman bisa lanjutkan. Nah, ini yang tadi agak susah. Ya, jadi yang pertama itu bunyinya agak ke eu. Jadi bukannya so, tapi so, eu. Ya, e-nya nggak bunyi e juga, jadi dia agak soft. Nah, yang bunyinya eu itu kita motor. Oh, sorry. Why this one is all the capital? Bentar ya. Oke. Yang pertama adalah motor. Habis itu apalagi yang bunyinya eu, gold, and also poster. Jadi bukannya poster tapi o-nya jadi eu. Ya. Ada clothes. And then we have mobile. Oke. Nah, yang kedua bunyinya au. Now. Ada round. Habis ada round, ada flower. Flower. After that we have sound. After sound we have brown. Okay, after brown we have south.
After south, we have downstairs. Downstairs. And after that, we have eyebrow. Eyebrows. And after that, we have trousers. Trousers. Yang terakhir kita bunyinya adalah o. Ya. Ini kita ada wall. And after that we have your. After that we have organize. After that we have daughter. Jadi bukannya daughter tapi daughter. And also we have spot. And then we have boat. And the last one we have boring. Okay. Oops, this one is too big. Okay. Okay, next. Number 1. This one is practice 7 at page 95. Number 1, between. Jadi yang mana? Yang A, B, C, D, F. Number 1 is A. Number 2, inside. Inside is good. C. Number 3. Number 3, in the middle of. Di tengah-tengah. Jadi B. Number 4. You can do it. Okay? Thank you, grade 7. That's all for this week. So don't forget to stay healthy, stay fit, stay happy, and always be grateful. Bye. Wassalamualaikum.